السلام عليكم أحبابي التلاميذ، مرحبا بكم معايا في هذا المشروع الجديد Projet de classe les inventeurs et les inventions. هذا c'est un projet de classe de la 6e année primaire ou de la 5e année primaire les deux، يعني بزوج يقدروا يديروه وبزوج عندهم في البروغرام ديالهم. غادي ان شاء الله تشوفوا معنا مجموعه من لي زانفونتور يعني المكتشفين ولا المخترعين، وكذلك لي زانفونسيون ديالهم اختراعات ولا الاكتشافات اللي داروها. هذه هي الواجهه نتاع المشروع ديالنا. كتاخذوا اي صوره يعني المخترعين مختلفين وكديروها هنا كتعبير عنهم. بسم الله. اول حاجه هنايا عندنا صوره نتاع نيكولاس جوزيف غيغنو. هذا واحد لانفونتور يعني مشهور. C'est un ingénieur militaire français né le 25 février 1725 à Void en Lorraine et mort le 2 octobre 1804 à Paris, connu pour avoir conçu et réalisé entre 1769 et 1771 le premier véhicule automobile jamais construit en Europe. هذا اخترع لنا وسيلة نقل اللي هي أوتوموبيل اللي هي لا فواتور يعني السيارة. مخترع أول سيارة. هنايا عندنا توماس ألفا إديسون. توماس ألفا إديسون né le 11 février 1847 à Milan, dont Loyo est mort le 18 octobre 1931 à West Orange, dans le New Jersey, est un inventeur, un scientifique et un industriel américain, fondateur de la General Electric. هذا مخترع الكهرباء، l'une des premières puissances industrielles mondiales. Il fut un inventeur prolifique, plus de 1000 brevets. يعني عنده بزاف الاختراعات. Ses inventions les plus connues sont le phonographe et l'ampoule électrique. هاد l'inventeur عنده بزاف الاختراعات ولكن هو معروف باختراع هاد l'ampoule électrique. Il fut également l'un des principaux inventeurs du cinéma et de l'enregistrement du son à côté des autres inventeurs. Il est parfois surnommé le sorcier. علاش كيسميوه لو سورسيي؟ بحال هو كان يخترع بزاف د الاختراعات، عنده بزاف لي زانفونسيون، على داكشي كنسميوه لو سورسيي يعني بحال الساحر. هذا هو توماس ألفا إديسون لانفونتور الثاني اللي عندنا في هذا البروجي. بالنسبه لهاد لانفونتور ولا لي زانفونتور يعني ملي كتبغوا تكتبوا عليهم ولا تشوفوهم حاولوا ديروا بوز الفيديو، غادي تبقى لكم الصوره وتبقى لكم ليكريتور وتقدروا تنقلوهم. بالنسبه لهاد الانفونتور الثالث كما كتشوفوا معنا، Alexander Graham est un scientifique, un ingénieur et un inventeur scoto-canadien naturalisé américain en 1882, qui est surtout connu pour l'invention du téléphone. La mère et la femme d'Alexander étaient sourdes. Ça veut dire qu'nous ما كيسمعوش. Ce qui a encouragé Graham à consacrer sa vie à apprendre à parler aux sourds. هادشي اللي جعلو يعني كيخدم مزيان وكيتعب باش كيحاول يهضر ولا يتكلم مع دوك الاشخاص اللي ما كيهضروش واللي ما كيسمعوش. Il était un philologue ou phonètre. Ses recherches sur l'audition et la parole l'ont conduit à construire des appareils auditifs. كان صنع حتى واحد لي زاباراي للناس اللي ما كيسمعوش كيديرهم في الاذن ديالهم. dont le couronnement fut remis brevet pour un téléphone en 1876.
هذا هو المخترع نتاع الهاتف. نمشيو للمخترع الآخر اللي هو غوتنبرغ جوهان. غوتنبرغ جوهان هو l'inventeur de l'imprimerie، تاع l'imprimante، مخترع يعني l'imprimante أو يعني ديك آلة الطباعة. est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie occidentale moderne vers 1454. Avant lui, ce sont les Chinois qui sont intéressés les premiers au concept de l'impression dans le but de simplifier l'utilisation de leur écriture. Idéographique, Gutenberg met au point un moyen d'accélérer la vitesse de reproduction avec deux inventions, les caractères mobiles, métal et la presse à bras. L'imprimerie va contribuer largement à la diffusion rapide des connaissances et de la pensée et des idées pendant la Renaissance. Cette invention va permettre à des millions de livres de se répandre à travers le monde. Le célèbre Allemand mort en 1468 dans la misère. Il n'a jamais tiré profit de son invention. نمشيو l'inventeur Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi, un ingénieur spécialiste de l'électricité. هذه هي la photo تاع Guglielmo Marconi. Inventeur et l'homme d'affaires né le 25 avril 1874 à Bologne, en Italie. Il est considéré comme l'inventeur de la radio. Il est censé avoir reçu le premier signal radio transatlantique à signal. En 1901, l'année suivante, il a construit la station de transmission sans fil. Il a partagé en 1909 le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la télégraphe sans fil avec un autre physicien. هو اللي اخترع الراديو. بالنسبة للانفونتور اللي عندنا الانفونتور مجيد البوعزاوي. هذا هو مجيد البوعزاوي، c'est un inventeur marocain، مخترع مغربي الأصل. Président de l'association en fait a reçu le prix Future World يعني بالإنجليزية lors de 34e édition du World Genius Convention WGC organisée au Japon par l'Institut international d'invention et d'innovation. Son système de visiophonie هذا هو الاختراع ديالو. هذا السيستم نتاع كما كتعرفوا عليه المشاهده، يعني كتكومونيكي كومونيكاسيون افيك لا فوا اي لي زيماج، كتكون حوار ما بين الشخص الاخر في الهاتف يعني ولا في البيسي، صوره وصوت. هو اللي اخترع هاد الطريقه نتاع الصوره والصوت في نفس الوقت، يعني اخترعها كاع لي ريزو كلاسيك اي سون باسي بار لي ريزو humide et les téléphones. انا كنقرا لكم هكا بعض العوارض، ولكن نتوما ديروا بوز وكملوا يعني هاد المعلومات على هاد لانفونتور ماروكان. هنايا في الخلفيه نتاع الديبليون درنا هاد الصوره كامله، يعني هاد ليماج فيها بزاف لي زانفونسيون. تقريبا عندنا هنا 10 غروند انفونسيون. كاين ليكريتور، كاين كما راكم تشوفوا، غادي ديروا يعني بوز وغادي تشوفوها راه باينه الكتابه. كاين لي شيفر، كذلك اختراع لي شيفر.
غادي نخليكم مع هاد الصور ومع هاد الاختراعات، هاد لي زافونسيون ان شاء الله تشوفوهم مزيان وتاخدوا معلومات عليهم وديروهم في لي بروجي ديالكم. وبالتوفيق، نتمنى لكم كل النجاح وخدموا مزيان وقراو مزيان احبائي. مع السلامة، تلاقاو ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله.